guys, dili na mo maghulat kay Algo nga musulod sa inyong balay. What? Kay si Algo tuwa sa iyang balay. Oh my God. Oh, grabe guys. Uy, isa lang kaadlaw na si Algo dayon dito ni sulod na sa iyang balay. Grabe lagi guys. Uy, kano sa pa kaya musulod si Algo sa amo ang balay ni Dandan? Dili na gyud siguro siya musulod diri guys kay si Dandan dili man magpoop sa plato guys. Wala man siya nagpoop sa plato. Kinahanglan magpoop siya sa plato guys para makaasulod na si Algo diri sa among balay guys. Di ba Dan? Dan. Di ba? Hindi pa makasulod si Algo kay wala pa nakapoop si Dandan sa iyang plato. Hindi pa may makabiral. Mag-poop sa si Dandan sa plato para mo viral. Oh no! Bye-bye guys!